अरे ये संग ये देखिए तो बापा बोधे अरे थांग अरे कौन तो बापा पेंगे पेंगे धाला दाव देखी रे अरे मो बापार परा हानिया हो दुई रे जंक कर खाई जाइए केन रे तो बापड़े एत्ती पानी जाउची छांज केंत रे ए पत्तर को छिंडे की पिचा पोछि दबा आउ जेति की पानी बंचिला छट्टी दबो हां बरा मो बापार पुचाडा अरे आज्ञा बापा कौन लिखुच रे आई साहित्य दीदी पाठ देथिले लिखुची तो आज पर्यंत दशम पास हो पार्लुनु 3 वर्ष है से पेंगेई 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 जिते चेष्टा कले तू पास हो पारूनु आ कौन कौन तू से लिखुच देखुच कौन देखे कि तू कौन लिखुच कहलु देखा देखा पाठ पढ़ुची देखा आई लव यू साहित्य दीदी अमित उइट्स साहित्य दीदी से गौरा पुओ लिखि देछि गौरा पुओ हाँ स्कूल रे लॉकडाउन हेई नथिला से लिखि देछि मो खाता देखुना मु यार लिखिछि तू तो 3 वर्ष है पास हो पार्नु दशम साहित्य दीदी की भल पाउछु मास्टर परा ए तो जा लेके आउले चंपू 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 तू जानिछु ना नवीन पटनायक हमକୁ दशम पास करे दीछि कौन कहूच बे ये बजाइडी अरे 3 वर्ष है दीटा को पास हो पारन खाली मागणा मागणा आमको पास करे तो आम पिचु गिली जीवु हाँ गोटे पाठ पढ़च 3 वर्ष है गोटे दशम हिड़ डेई पारन हाँ गोटे पाठ पढ़च है ए चंपू 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 एठिका सुन सुन जल्दी आ अरे कौन हला अरे जानछु ना हम समस्त घरे गोटे गोटे मोबाइल देले कारण सब दशम पास हो गले तो हाँ मो बापा तो मते किसी दौनी रे तो बापाटा को छोटा करदे मन होछि बापा बापा कौन ला मो सब सांग माने दशम पास हेले तां घरे फोन देइचंदी मते गोटे नुआ फोन टे देइथिले दशम पास करछि भलो होई थांदा फोन नबू फोन मो ढालटा नहीं जाऊनु सेटा नेले किछि हबनी नुआ फोन टे देइथांत भलो मंद कोन फोन फोन किछि नहीं बस एठी कहला फोन नब चौथ पढ़ा छाड़ ए आज्ञा बापा ए दी जन जा पढ़ा पढ़ी कर थ आज्ञा। हला मोर सियाडे बाजार काम अछि मो जाई के आछी आज्ञा ए सुन 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 बूढ़ा बाजार गला पुलिस दब अरे चंपू अरे तो बापाटा से कहीं घेरे घेरे होछि रे मो बापा तो इनते होनी के जानी मो बहुत दाव किन बाहर थिला इच्छा होची अरे कौन देखुछु सियाडे देखुनु देख देख प्रजापति दुखी मणिषर इज्जत अरे 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 एटा मजा लागुनी रे आ गोटे कोन भाबे देख 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 दुखी मणिषर इज्जत केतेला महत केते मो पाई तेरू कालिया रे तोरा दर्शन केते आ ढाल जा ए ढाल ना कहीं रे तम पुओ नहीं फ्री फायर खेली खेली पातिल तलु गली पड़ती फ्री फायर खेलिकी पातिल तलु गली पड़ती पाची तोड़ गली पड़ा केमिति खेलुला गली पड़ा एती पड़ी कोठरे ए पातिली तले कोडी? कोडी? ए कोली गथ तले हाँ कहीं रे हेती ए से भीतर कौन करछु सेठी करछु कोन मार ए पुछर गला ए बुया हो ए मार ये बे अरे एठी पल्लू की जे ए फ्री फायर खेलु ए पातिली रे गली पाइली ए ए मोबाइल दे लगे वहां के गला
मोबाइल किए चल घर चल ଏ ଚମ୍ପୁ ଏ ଚମ୍ପୁ ଗେଜେଜ ହବ। ଚମ୍ପୁ ଚମ୍ପୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛୁ କିରେ? ଘର ଓଳଉଥିଲି ତ। ହଉ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍। ଇଏ ନା ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଧ ଆଉ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁନୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ହେଲା, ନାଇଁ ବାପା। ଆଉ ଖାଲି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବୁ ହେଲା। ହେ ସେଟା ପକା ସେଡ଼େ। ବାପା ତମେ କଷ୍ଟ କରନି। ହେ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ତମେ କ'ଣ ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ମଲମଟେ ଦେଲା, ଲଗଉ ଲଗଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ସିଧା ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଏ ମୋ ବାପା ପୁରା ଠିକ। ଚମ୍ପୁ ଚମ୍ପୁ ଏ ଚମ୍ପୁ ଚମ୍ପୁ ଆଖିଳିବାକୁ ଯା ରେ, ଆଖିଳିବାକୁ ଯା। ତୁ ଯା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଛ କେବେ? ଆବେ ମୋ ବାପା ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍। ଚୋରି କାନ୍ଦିଛି କିରେ ତୋ ବାପା? ଶଳା ସେଇଟା ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଚୋରି ଫୋରି କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ବୁଢା? ଏ ପକ୍କା ଚୋରଟା ଆଉ। କେଜାଣି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆମର ତ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ବାଡ଼େ ଆଉ। ଏ ସାଙ୍ଗ ବେଶୀ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ରେ। ମୋର କେତେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି ଖେଳି ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବାପା ବୋଧେ, ଭଲ କି ଦେଖେ। ମଣିଷ ସମୟର ଦୋଷରେ ସମୟ। ହଁ ବେ ମୋ ବାପା। ତୋ ବାପା କ'ଣ ଏଇଠି ଖଟୁଛି? ତୋ ବାପା ପରା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। କେଜାଣି। ଜନମରୁ ବନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ପଚାରିବୁ ତୁ ପଚାରିବୁ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛନ୍ତି। ଭଲ କି ଦେଖେ ତୋ ବାପାଟି। ହଁ ପରା। ବିଶ୍ୱାସ ବାପା ଏ ଆଖି ଆଜି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା, ତମେ ଶେଷରେ ଏଇ କାମ କରିବ? ଆରେ ତୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ସତ, ବସ୍ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି। ଆରେ ତୋ ମା' ମଲା ଦିନଠୁ ତତେ ଏଡ଼ିକିଟିରୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଖାସ୍ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଲି। କେବଳ ତୋର ଦେଖାଶୁଣାରେ କିଛି କମି ନ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ କିପରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ, ଆଉ ମୋର ନାଁ ରଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବାପା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାପାର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ବାପା ତମେ ମୋତେ ବଡ଼ କରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲି। ଛି ବାପା ଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଜୀବନ, ଧିକ ଜୀବନ ମୋର, ଧିକ ଜୀବନ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ତୁ ପୁରା ମୋ ପୁଅଟାରେ, ମୋ ଭଲ ପୁଅଟା ପୁରା। ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ରେ ପୁଅ? ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ, ମନେ ରଖିଥା, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ମୋର ନାଁ ରଖିବୁ, ସବୁବେଳେ ମୋର ହିଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ହବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର କରିବ ହାତ, ଆଉ କ'ଣ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ। ଆମେ ତ ରଖିନୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଉ କିଛି କହିବନି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ, ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବାପା ମାଆକୁ କଥା ମାନିବେନି। ଏଇଟା କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ହଁ ଠିକ୍ 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 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିକ୍ଷିତ।